아멘. 우리 이숙경 원사님 화요일 수술하셨는데 오늘 또 교회 나오셨습니다. Die Diakon Lee hatte am Dienstag eine Operation und sie ist heute zur Kirche gekommen. 좀 수술하고 힘든 과정이었는데 힘이 빠졌는 줄 알았는데 힘이 안 빠지셨어요. Sie war in einer schwierigen Fahrt gewesen, aber sie ist immer noch kraftvoll. 그렇습니다. 우리에게 문제가 와도 거기에 눌리는 게 아니라 오히려 그것이 응답이 되길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen Christus, dass ihr auch im Problem es als Antwort aufnehmt. 하나님은 우리 몸에 치유할 수 있는 그런 많은 것들을 넣어놓으셨어요. Gott hat in unseren Körpern vieles reingegeben, damit wir uns heilen können. 그래서 실제 영혼이 힘을 얻으면 몸도 회복되게 되어 있습니다. Wenn unser Geist geheilt werden dadurch auch unser Körper geheilt. 특히 나이가 50이 넘어가면 근육이 급속적으로 빠지거든요. Wenn man über 50 wird, dann verlieren unsere Muskeln die Kräfte. 그러다 보면 나도 모르게 기분이 자꾸 처져요. Und dadurch bekommt man auch schlechte Laune. 그런 상황에 속으면 안 돼요. Da soll man nicht getäuscht werden. 이제 나를 새로 세팅하는, 재창조하는 시간으로 누려야 됩니다. Ich sollte es als eine Zeit genießen, wo ich neu eingestellt werde. 그래서 예전처럼 먹고 예전처럼 생활하면 안 돼요. Deshalb sollte ich jetzt nicht wie früher leben. 여러분들은 모세와 같이 하늘나라 가기 전까지 기력이 쇠하지 않고 마음껏 하나님을 위해 헌신하고 예배하는 증인 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne mit dem Namen Christus, dass ihr wie Moses, bis ihr ins Himmelreich kommt, das gleiche Kraft genießen könnt. 왜냐하면 우리에게 어떤 문제가 왔다는 건 문제가 올 수밖에 없는 것으로 각인되고 세팅이 되어 있는 거예요. Wenn wir in ein Problem sind, heißt es, dass wir so eingeprägt sind, dass wir in Problem leben müssen. 그걸 하나님은 축복을 주시기 위해서 재창조하길 원하시는 겁니다. Und Gott möchte, dass wir uns neu einstellen, damit wir uns segnen können. 그래서 우리는 내가 진짜 응답받을 시간표임을 알고 하나님의 것으로 재창조의 축복 속으로 들어가시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen Christus, dass ihr es merkt und in den Segen des Neueinstellungs reinkommen könnt. 왜냐하면 우리에게 뭔가 잘못 각인되면 자꾸 거꾸로 생각하게 돼요. Weil wenn wir irgendwas falsch einprägen, dann denken wir auch die ganze Zeit falsch. 제가 예수님 믿고 하나님 자녀 돼서 막 전도운동을 했단 말이죠. Ich wurde Kinder Christus, nachdem ich an Jesus geglaubt habe und ich habe die Evangelisierungsbewegung. 근데 그 전도운동이 내 생각만큼 안 된단 말이에요. Aber die Evangelisierung war schwerer, als ich gedacht habe. 또 오히려 더 어려워진단 말이에요. Es wurde noch schwieriger. 그러니까 알게 모르게 자꾸 힘이 빠지고 낙심이 되는 거 있죠. Und dadurch habe ich immer Kräfte verloren. 그러다가 마태복음 5장 10절로 12절 말씀 붙잡고 제 각인을 바꾸기 시작했습니다. Und ich habe an dem Matthäus Kapitel 5 gelesen und habe meine Meinung geändert. 지난주 금요일에 우리가 나눴던 말씀이죠. Das ist etwas, was wir letzte Woche darüber gesprochen hatten. 의를 위하여 박해를 받는 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것임이라. Selig sind die um der Gerechtigkeit willens verfolgen werden, denn ihr ist das Himmelreich. 그 뒤에 더 중요한 말이 나옵니다. 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬려 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니. Und das ist noch wichtiger. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. 보통 우리는 이런 상황이 되면 힘이 빠지고 뭘 해야 될지 모르고 포기하고 싶을 때가 많죠. Bei den meistens ist es ja so, in diesen Situationen die Kräfte verlieren und dass sie einfach aufgeben wollen. 그런데 예수님은 12절에 이렇게 얘기하십니다. Aber Jesus sagt so in Vers 12. 기뻐하고 즐거워하라. 하늘에서 너희의 상이 큼이라. 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. 아멘. Amen. 예전에는 어떤 어려운 일이 있고 뭔가 안 되면 낙심하고 힘 빠졌어요. Früher haben sie den Kraft verloren und waren demütigend, wenn etwas nicht 그것은 그 전에 저에게 각인된 거죠. Und das ist etwas, was mir schon vorher eingeprägt war. 세상에서 그렇게 배웠고 우리 부모님이 그렇게 사는 걸 봤어요.
Wir haben so gelebt und wir haben auch die anderen so leben sehen. 그런데 예수님은 기뻐하고 즐거워하라는 거예요. Aber Jesus sagte, freut euch und jubelt. 나 중심으로 살려면 그동안 살아왔던 대로 살면 됩니다. Wenn ich als im Mittelpunkt leben möchte, dann soll ich 이제 einfach 예수님께서 주신 것으로 새로운 삶을 살려면 예수님이 가르쳐 주신 대로 기뻐하고 즐거워하는 참된 신앙이 회복되길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen Gottes, dass die wahre Glaubens wiederhergestellt wird und dass ihr fröhlich und jubeln könnt. 그러면서 어떤 문제와 상황이 오면 이 말씀을 붙잡게 돼요. Und wenn man in Problemen gerate, dann hält man an diese Worte fest. 그만큼 우리에게 먼저 어떤 것이 각인됐느냐가 그렇게 중요한 겁니다. Es ist so wichtig, was wir daran festhalten. 우리는 예수님이 가르쳐 주신 방법을 가지고 나의 것으로 누리시기 바랍니다. Wir sollen das, was Jesus uns gibt, festhalten und genießen. 그런 가운데 오늘 두 사람을 비교해서 이야기하고자 합니다. Und wir würden gerne über zwei Personen reden. 마태복음 19장에 보면 부자 청년이 나와요. In Matthäus Kapitel 19 steht es über einen reichen Mann. 19장 16절로 22절 말씀을 제가 봉독하겠습니다. Ich würde gerne einmal den Matthäus Kapitel 19, Vers 16 bis 22 vorlesen. 독일어를 들으신 분들은 자막을 화면을 참고해 주시기 바랍니다. Den deutschen Bibeltext steht auf dem Bildschirm. 어떤 사람이 주께 와서 이르되 선생님이여 내가 무슨 선한 일을 하여야 영생을 얻으리까? 예수께서 이르시되 어찌하여 선한 일을 내게 묻느냐? 선한 이는 오직 한 분이시니라. 내가 생명에 들어가려면 계명들을 지키라. 이르되 어느 계명이오리까? 예수께서 이르시되 살인하지 말라, 간음하지 말라, 도둑질하지 말라, 거짓 증언하지 말라, 내 부모를 공경하라, 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하신 것이니라. 그 청년이 이르되 이 모든 것을 내가 지켰사온데 아직도 무엇이 부족하니까? 예수께서 이르시되 네가 온전하고자 할진대 가서 내 소유를 팔아 가난한 사람들에게 주라. 그리하면 하늘에서 보화가 네게 있으리라. 그리고 와서 나를 따르라 하시니 그 청년이 재물이 많음으로 이 말씀을 듣고 근심하며 가니라. 아멘. 청년은 예수님을 만났지만 변화되지 못했어요. Der Jüngling hat Jesus getroffen, konnte sich aber nicht ändern. 분명히 자신은 하나님을 잘 믿는다라고 생각했어요. Er hat gedacht, dass er an Gott glaubt. 계명도 잘 지켰고요. Er hat an die Gesetze gehalten. 세상에서 어느 정도 성공도 했어요. Und er war erfolgreich gewesen. 하지만 예수님을 따르는 것보다 자기 재산을 포기하는 것이 더 가치 있다고 느끼지 못한 거죠. Aber er dachte, dass sein Schatz wichtiger ist, als Jesus zu folgen. 대부분 교회 다니는 사람들이 이런 식의 신앙을 합니다. Und die meisten, die den Kirche besuchen, haben solche Glauben. 예수님을 만나긴 만났는데 내 근원적인 삶은 바뀌질 않는 거예요. Sie haben zwar Jesus getroffen, aber deren eigentliche Leben hat sich nicht verändert. 사도 바울이 전한 복음은 그 복음을 통해서 교회로 사람을 데리고 오기 위한 복음이 아니었어요. Das Bündnis von Paulus war nicht ein Bündnis gewesen, das die Menschen nach Kirchen lockt. 하나님을 떠나서 흑암에 붙잡혀 있고 운명에 붙잡혀 있었던 그 사람들이 그리스도 이름으로 완전히 해방되도록 돕는 거였습니다. Das war ein Bündnis gewesen, die den Menschen helfen, damit sie von den dunklen Mächten rauskommen können und vor den Gott stehen können. 신앙생활은 교회를 나오는 것이 주 목적이 아니라 예수님이 가르쳐 주신 것으로 우리 인생의 근본이 바뀌어 버려야 돼요. Das Glaubensleben besteht nicht darin, zur Kirche zu kommen, sondern mit dem Jesus Lehre unser Leben zu verändern. 그래야 진짜 하나님이 준비하신 것이 보이기 시작합니다. Und nur so können wir sehen, was Gott uns vorbereitet hat. 또 한 사람은 바울이죠. Und eine andere Person ist Paulus. 핍박자 바울이 부활하신 그리스도를 만나고 자신이 가지고 있는 모든 것을 배설물로 여긴 거예요. Der Paulus hat der wiederauferstandenen Jesus getroffen und hat alle seine Sachen weggeschmissen. 그리고 이제 오직 그리스도로 이름으로 새로운 인생을 살기 시작합니다. Und hat ein neues Leben angefangen, nur durch Jesus Christus. 그러면서 그가 하나님 앞에 최고 쓰임받는 믿음의 사람이 되어집니다.
Und er wurde zu einer Person, das am meisten von Jesus benutzt wurde. 그래서 지금 우리도 바울의 그 여정을 확인하고 있지 않습니까? Und deshalb schauen wir auch gerade die Reise von Paulus nach. 똑같이 예수님을 만났지만 어떤 사람은 그 근본, 각인이 바뀌고 망대가 바뀐 사람이 있고 그냥 그대로 살아가는 사람이 있습니다. Es gibt Menschen, die Jesus getroffen haben, aber weiterhin so leben. Und es gibt auch Menschen, die den Jesus getroffen haben und dadurch deren Leben verändert haben. 과연 재물이 그 청년을 지킬 수 있었을까요? Konnte dieses Schatz den Leben des Jünglings retten? 과연 그가 했던 그것으로 구원을 받을 수 있었을까요? Kann man durch seine Taten erlöst werden? 이 땅에 사는 동안 잠시 좀 더 편안하고 좀 더 좋은 조건으로 살았을 수 있을 겁니다. Es mag sein, dass er vielleicht ein besseres Leben hatte, während er noch auf dieser Welt war. 결국 그걸 바꾸지 않으면 저주, 재앙 막을 수 없어요. Aber wenn man das nicht verändert, dann kann man auch den Desastern und Katastrophen nicht aufhalten. 지금 전 세계가 혼란 가운데 있잖아요. Das ganze Welt ist in Chaos. 지금도 끊임없이 전쟁과 기근과 환란 속에 지구는 움직이고 있습니다. Auf der Welt herrscht immer noch Kriege und Probleme. 그런 곳이 그냥 그런 재앙이 불어닥친 게 아닙니다. Und das Problem ist nicht einfach so gekommen. 이 유럽도 어느 날 갑자기 지금 어려워진 거예요. Das Europa steckt auch plötzlich in Schwierigkeiten. 하나님은 지금 우리에게 기회를 주신 겁니다. Gott hat uns die Möglichkeit gegeben. 그동안의 우리의 삶을 바꾸라는 거예요. Das bedeutet, dass wir unser bisherigen Leben ändern sollen. 하나님이 준비하신 것으로 새롭게 시작하라는 겁니다. Wir sollen damit neu anfangen mit das, was Gott uns gegeben hat. 바울이 부활하신 그리스도를 만나고 그 인생 자체가 바뀌어서 새로운 인생을 산 것처럼 여러분이 2026년 최고의 한 해가 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen Christus, dass die Jahr 2026 für euch ein besseres Jahr wird. 첫 번째입니다. Nummer 1. 왜 그런 거 하니까 부활하신 예수님을 만나고 나니까 그 전에 자기가 가지고 있었던 가치관, 세계관, 그 망대가 바로 사단의 망대였음을 알게 된 거예요. Und nachdem man Jesus getroffen hat, hat man gemerkt, dass man in sich noch festgehalten hatte. Das war das Wachstums des Segens gewesen, des Satans gewesen. 요즘에 많은 사람들이 이제는 내 인생을 살아야겠다고 하는 사람들이 많아요. Es gibt viele Menschen, die sagen, ab sofort werde ich mein Leben führen. 내가 자녀들 키우느라고 내 인생을 못 살았으니까 이제 내 인생을 살아야겠다는 사람들이 많습니다. Die sagen, ich habe Kinder erzogen, deshalb werde ich jetzt mein eigenes Leben führen. 그게 바로 본격적으로 나 중심으로 들어가는 삶입니다. Das ist ein Leben, die man aggressiv mit dem Ich als Mittelpunkt führt. 그게 당장에 편해 보이고 나를 위한 것 같지만 사실은 그 뒤에 보이지 않는 배경이 있는 겁니다. Das mag vielleicht für mich aussehen, aber dahinter steckt noch was. 내가 주인처럼 사는 것처럼 보이지만 사실은 그 뒤에 이 흑암 배경이 있다는 것을 여러분 기억하셔야 돼요. Ihr solltet erinnern, es sieht so aus, als wäre ich der Herr meines Lebens, aber da steckt noch die dunkle Mächte dahinter. 그걸 바울이 안 겁니다. Das wusste Paulus. 부활하신 예수님을 만나고 깨달은 거죠. Und das hat er gemerkt, nachdem er den wiedererstandenen Jesus getroffen hat. 그 전에 바울은 성경을 가르치는 바리새인이었습니다. Zuvor war Paulus ein Pharisäer gewesen, die den Bibel gelehrt hat. 굉장히 성경을 많이 아는 사람이죠. Und er kannte natürlich sehr viel über den Bibel. 그리고 율법을 철저히 지키는 사람이에요. Und er hat sehr an die Schrift gehalten. 그리고 그는 가말리엘이라고 하는 유명한 학문의 흐름 속에 있었던 사람입니다. Und er war ein Schüler von Gamaliel gewesen. Er war also in einem Fluss des Lernens gewesen. 그리고 유대인의 자랑인 베냐민 지파의 후손이었어요. Und er war natürlich auch ein Nachwuchs von den Benjamins. 얼마나 세상적으로 존경을 받고 칭찬을 받는 사람입니까? Er war sehr begabt und geliebt gewesen. 당당하게 살았어요. Und er war sehr stolz darauf gewesen. 그러다가 그 신앙의 결과가 초대교회를 핍박하는 것으로 나온 거죠. Und das Ergebnis führte dazu, dass er jemand wurde, der die frühe Kirche verfolgte. 그것이 하나님을 영광스럽게 하는 거라고 생각한 겁니다. Weil er dabei gedacht hat, dass damit er den Gott die Ehre erweisen kann. 그래서 예수님을 믿는 사람들을 잡아서 가두고 핍박하기 위해서 길을 떠나죠. Und er ist auf den Weg gegangen, damit er die Gläubigen festnehmen kann und Probleme geben kann. 그러다가 다마스커스에서 부활하신 예수님을 만납니다.
Und da hat er in Damaskus den wiederauferstandenen Jesus getroffen. 그러면서 그 인생이 완전히 변화되죠. Und sein Leben hat sich komplett verändert. 왜냐하면 그가 겉으로는 바리새인이었고 율법학자였고 온전히 하나님을 섬긴다고 했지만 그 인생 뭔가 모르는 공허함이 있었거든요. Weil äußerlich war er ein Pharisäer, ein Schriftgelehrter und er war begabt gewesen, aber wenn man sein Leben genauer anschaut, war es leer gewesen. 오늘 얘기했던 청년도 뭔가 자기도 율법도 잘 지키고 다 하는데 뭔가 채워지지 않는 게 있었단 말이에요. Genau wie der Jüngling, die wir gerade gelesen haben, der hatte sein Leben, aber er hatte etwas, das sein Leben nicht gefüllt hat. 영생에 대한 확신이 없었던 거예요. Er hatte keinen festen Glaube an die ewige Leben. 그러다가 성경에서 말씀하신 그리스도인 예수님을 만나고 해답을 얻은 겁니다. Und dabei hat er Jesus getroffen und hat eine Antwort bekommen. 그 전에는 내가 하나님을 잘 믿고 율법을 철저히 지켜서 하나님을 대적하는 초대교회를 핍박하는 것이 올바른 신앙생활인 줄 알았는데 그게 아니라는 걸 깨달은 거죠. Zuvor dachte er, dass das die richtige ist, den Gesetz zu halten, die Schrift zu folgen und die Urkirche zu folgen, aber er hat gemerkt, dass das nicht stimmt. 우리가 그동안 배웠던 이 성경이 예수님을 죽이는 신앙이었었구나. 이걸 깨달은 겁니다. Er hat gemerkt, dass Bibel, das er gelernt hat, ist eigentlich eine Schrift gewesen, die den Gott tötet. 이만큼이요. 작은 기준인데 그게 엄청난 삶의 변화가 다른 겁니다. Das ist ein kleiner Standard gewesen, aber das hat komplett sein Leben verändert. 예수님을 만나고 나서 그걸 바꾼 겁니다. Nachdem er Jesus getroffen hat, hat er dies geändert. 성경 66권이 말씀하시는, 그때는 39권만 있었겠죠. 구약이니까. 이 구약 성경에서 말씀하신 메시아가 바로 예수님이었구나. Er hat gemerkt, der Messias, der in 39 Bücher in den Alten Testament steht, dass der Messias der Jesus ist. 이 율법의 완성이 바로 예수 그리스도시구나. Dass der Komplettheit von diesen Schriften der Jesus Christus ist. 예수님의 십자가의 죽음이 우리의 저주와 재앙에서 완전히 해방하신 완전한 승리였구나. Und dass das ein kompletter Sieg ist, dass Jesus auf dem Kreuz für uns gestorben ist. 나는 껍데기를 붙잡고 있었구나. Und ich habe an den Oberflächen festgehalten gehabt. 이제 내 인생 모든 것을 들여서라도 오직 그리스도의 영광을 위해 살겠다고 결단한 겁니다. Und er hat sich entschlossen, sein Alles zu geben, für Gott zu leben. 그러니까 예루살렘에 가면 잡힌다는 걸 알고도 간 거죠. Er wusste deshalb, dass er festgenommen wird, wenn er nach Jerusalem fährt, aber er ist trotzdem hingegangen. 이걸 깨달으니까 바울은 자기 안에 예수님께서 가르쳐 주신 것으로 망대를 세우기 시작한 거예요. Und als er das festgehalten hat, hat er einen Turm des Lichtes in sich aufgestellt. 복음이 완전한 거구나. Bündnis ist Komplettheit. 내 행위가 완전한 게 아니라 복음이 완전한 거구나. Nicht meine Taten, sondern das Bündnis. 우리는 성숙해 가는 거지 완전한 게 아니라는 걸 깨닫게 된 겁니다. Er hat gemerkt, dass wir jederzeit wachsen, aber nicht komplett sind. 우리가 성숙하지 않을 때, 미성숙할 때는 조금 철이 없잖아요. Wenn wir nicht komplett aufgewachsen sind, sind wir ja noch jung. 저 결혼했을 때 집사람하고 좀 싸운 게 뭐냐면 치약 짜는 것 때문에 많이 싸웠거든요. Als ich noch geheiratet war, hatte ich Probleme mit meiner Frau über Zahnpasta. 저는 밑에서 치약을 짜고 집사람은 가운데서 짜는데요. Weil ich fing an von ganz unten und meine Frau von der Mitte. 지금 생각하면 우습잖아요. Wenn man das jetzt nachdenkt, ist das einfach nur lustig. 아무래도 그때는 덜 성숙했으니까 그것 가지고 마음이 좁아가지고 막 싸우고 별 문제도 아닌데 그게 막 기분 나쁘고 막 마음 상하고 막 그랬던 거예요. Aber damals war ich noch jung gewesen und noch unaufgewachsen gewesen und deshalb hatte das mir einen großen Problem gemacht. Ja. 근데 지금은 아무데나 짜도 전혀 상처 안 받습니다. Aber jetzt habe ich auch einfach gar kein Problem mehr, egal von wo sie anfangen. 신앙도 그런 것 같아요. Genauso ist das Glaubensleben. 신앙이 성숙해 가면 이해할 수 있는데 성숙하지 못할 때는 이것저것로 갈등하고 싸우고 그러는 거예요. Wenn das Glaube aufgewachsen ist, dann kann man alles verstehen, aber wenn das Glaube nicht aufgewachsen ist, dann hat man immer wieder Probleme. 다른 거에 완전한 게 아니라 그리스도만이 우리에게 완전함을 고백합니다. Wir bekennen, dass nur Christus vollkommen ist.
그래서 성숙한 그리스도인이라고 하는 겁니다. Deshalb nennt man es aufgewachsene Christen. 우리는 다른 걸 완전하다고 얘기하지 않고 다른 건 다 부족하고 미성숙하다. 하지만 오직 그리스도만이 완전함을 고백하는 것입니다. Wir bekennen, dass alle unsere Sachen unaufgewachsen und unkomplett ist, aber nur Christus komplett ist. 그러면서 우리는 하나님의 말씀이 완전함을 고백하죠. Und wir bekennen auch, dass die Worte komplett sind. 내 생각이 틀린 거지 말씀이 틀린 게 아니에요. Meine Gedanken sind falsch, aber nicht die Worte. 우리가 얼마나 세상적 생각에 붙잡혀 있냐면요. 내 지식으로 말씀이 이해가 안 되면 말씀을 못 믿는 거예요. Wir sind so mit den weltlichen Gedanken gefesselt, dass wir sogar denken, dass das falsch ist oder unverständlich ist, wenn wir einfach die Worte nicht verstehen. 하나님의 말씀이고 오랫동안 역사적 검증을 거친 성경인데도 내가 이해가 안 되면 믿어지질 않는 거예요. Es ist Gottes Wort, aber wenn wir es nicht verstehen, dann glauben wir einfach daran nicht. 그만큼 우리가 세상적인 거에 붙잡혀 있는 거예요. Wir sind so an den weltlichen Sachen gefesselt. 하나님의 말씀의 기준으로 세상을 보는 게 아니라 세상에서 배웠던 것으로 자꾸 성경을 본단 말이에요. Wir sehen nicht mit dem göttlichen Standard die Welt, sondern wir sehen mit dem weltlichen Standard die Worte. 그런데 예수님을 만난 바울은 하나님의 말씀이 완전함을 믿은 겁니다. Aber Paulus hat daran geglaubt, dass die Worte komplett ist. 내가 이해가 안 되는 거지 말씀이 틀린 게 아니라는 거예요. Ich kann es einfach nicht nur verstehen, aber die Worte sind nicht falsch. 하나님의 말씀과 생각이 더 크기 때문에 내 수준으로 이해를 못할 뿐이지 하나님의 말씀은 완전한 겁니다. Weil der Gottesniveau einfach so hoch ist, kann ich es einfach nicht verstehen, aber das Wort ist nicht falsch. 그러면서 사도 바울은 예배의 완전함을 알았던 사람입니다. Und Paulus wusste auch die Vollkommenheit des Gottesdienstes. 그래서 바울은 회당에서 복음을 증거했어요. Und er hat deshalb in den Kirchen den Gottesdienst 믿음의 사람들도 중요한 시간표에 단을 쌓고 시작하잖아요. Die Menschen des Glaubens fangen an mit dem Thron. 예배하는 이 시간이요. 내가 알지 못하는 크고 비밀한 일이 이루어지는 시간입니다. Die Zeit des Gottesdienstes ist eine Zeit, wo die Geheimnisse, die wir jetzt nicht wissen, in Erfüllung gehen. 이걸 아는 사람들은 예배가 뭐라는 걸 아는 거예요. Und die Leute, die das wissen, wissen, dass Gottesdienst wichtig ist. 이번에 중부 지역에 김미중 권사님 집을 구매하셔서 신방 예배를 다녀왔습니다. Und Diakon Kim hat in Mitteleuropa ein Haus gekauft und ich war für den Gottesdienst da gewesen. 예배를 아시는 거죠. Sie weiß, was Gottesdienst ist. 이 가정의 시작이 하나님 앞에 단을 쌓고 시작한다는 것이 얼마나 축복이라는 것을 아는 겁니다. Sie weiß, was für ein großes Segen es ist, einen guten Start zu haben. 왜냐하면 예배 때 일어나는 일들이 있거든요. Weil es Sachen gibt, die in Gottesdienst durchgeführt werden. 그래서 중요한 시간표마다 순간마다 예배하는 거예요. Deshalb feiert man Gottesdienste in jeder wichtigen Situation. 그래서 믿음의 자녀들은 결혼식도 예배로 하잖아요. Und die Kinder des Glaubens daher feiern auch den Gottesdienst in Hochzeit. 심지어 우리 죽음도 예배하잖아요. Und auch bei unserem Versterben. 예배할 때 일어나는 하나님의 비밀이 있기 때문에 그래요. Weil es Geheimnisse gibt, die in den Gottesdienst in Erfüllung gehen. 그래서 예배가 되어지는 현장이요. 뭔가 모르는 영적인 흐름이 있습니다. Und in den Feldern, die Gottesdienste gefeiert werden, da gibt es dieser geistliche Fluss. 예배가 없는 현장은요. 또 보이지 않는 흑암의 흐름들이 있어요. Und in den Feldern, wo kein Gottesdienste gefeiert werden, da gibt es die Fluss des dunklen Mächtes. 그래서 언약 잡은 여러분들이 있는 현장에 예배가 회복되어지면 놀라운 일이 일어나기 시작하는 겁니다. Deshalb passieren unglaubliche Sachen, wenn ihr in euren Feldern den Fluss des Gottesdienstes wiederherstellt. 그러면서 사도 바울은 기도의 완전함을 알았습니다. Und Paulus wusste auch die Vollkommenheit des Gebets. 그러니까 감옥에서 아무것도 할 수 없지만 그 시간이 진짜 모든 것을 할 수 있는 응답이 된 겁니다. Deshalb war das eine Zeit des Glaubens gewesen, wo er alles machen konnte, obwohl er im Gefängnis nichts machen konnte. 솔직히 감옥에 가 있으면 할 수 있는 게 아무것도 없잖아요. Wenn man im Gefängnis ist, kann man ja eigentlich nichts machen. 그런데 바울은 모든 것을 할 수 있다고 얘기했어요. Aber er hat gesagt, dass er im Gefängnis alles machen kann. 기도를 한 겁니다. Er wusste, was Gebet ist. 어떻게 보면 우리가 할 수 있는 것 때문에 진짜 해야 될 걸 못 볼 수 있어요. Es könnte sein, dass wir das nicht sehen können, was wir eigentlich sehen sollten. 오히려 안 되는 것 때문에 진짜 할 수 있는 것을 볼 수 있는 겁니다.
weil wir etwas nicht machen können, weil wir unfähig sind, können wir das sehen, was wir sehen sollen. 그러면서 사도 바울은 전도와 선교의 완전함을 알았습니다. Und Paulus wusste auch die Vollkommenheit der Evangelisation und Mission. 하나님의 모든 시간표가 영혼 구원 위하여 움직인다는 것을 알고 있었죠. Er wusste den Zeitplan des Gottes und dass er für die Erlösung des Geistes bewegt. 그렇다면 세계의 모든 시간표도 전도와 선교의 시간표 속에 있음을 알게 된 겁니다. Und er wusste auch, dass die komplette Zeitplan des auf der Welt für die Evangelisation und Mission steht. 그래서 우리의 산업, 우리의 기능, 우리 렘넌트들의 학업이 이 흐름 속에 있을 때 하나님이 원하시는 그 응답을 누리게 되는 거예요. Und wenn die Arbeit, die System und die Studium des Kirchenmitglieders hier in diesem Fluss ist, dann ist man jetzt dann komplett. 대부분 불신자들은 할 수 있다, 할 수 없다 이렇게 얘기를 해요. Die meisten Ungläubige sagen, kann man das machen oder kann man das nicht machen. 하지만 하나님의 사람들은 이게 하나님의 뜻이냐 아니냐를 얘기합니다. Aber die Kinder des Gottes sagen, ist das die Gottes Wille oder nicht? 이게 하나님의 뜻이라면 하나님이 내게 능력을 주실 거고 능력을 주시지 않는다고 할지라도 나는 이 길을 가는 거예요. Wenn das die Gottes Wille ist, dann wird Gott mir Kraft geben und auch wenn ich keine Kraft gebe, werde ich trotzdem diesen Weg gehen. 내가 할 수 있어도 하나님의 뜻이 아니라면 안 하는 겁니다. Auch wenn ich es kann, wenn das nicht der Gottes Wille ist, dann mache ich das auch nicht. 출애굽해서 가나안 땅을 가는 것은 하나님의 뜻입니다. Es ist die Gottes Wille, von Ägypten rauszukommen und nach Kanaan zu laufen. 현실적 계산으로는 불가능해요. Es ist natürlich mit den realistischen Berechnungen unmöglich. 그래서 많은 사람들이 모세에게 안 된다고 얘기했어요. Und viele haben deshalb auch zu Moses gesagt, dass es unmöglich ist. 하지만 모세는 여론을 따라가는 게 아니라 하나님이 원하시는 것을 붙잡고 나갔어요. Aber Moses hat nicht die Mehrheit gefolgt, sondern mit das, was Gott möglich genannt hat, vorangelaufen. 그 결과 안 된다는 사람만 망했지 모세는 승리했습니다. Und dadurch hat Moses gewonnen und alle anderen, die gesagt haben, dass es unmöglich ist, verloren. 그래서 우리는 할 수 있다, 할 수 없다가 아니라 하나님의 뜻이냐 아니냐가 중요한 겁니다. Deshalb ist es wichtig, dass wir sehen, ob das die Gottes Wille ist oder nicht, und es ist nicht wichtig zu sehen, ob das möglich ist. 불가능하지만 하나님의 뜻임을 믿고 갈 때 거기에서 내 무능함이 무너지고 나의 가난함이 무너지고 나의 질병이 무너지고 하나님의 뜻을 위해서 이루어지는 것을 보게 되는 것입니다. Wir werden den Gottes Wille und Plan sehen, wenn wir etwas sehen, dass es unmöglich ist, aber dass es die Gottes Wille ist und daran folgen. 독일 복음화는 사실은 불가능입니다. Deutschland Evangelisierung ist eigentlich unmöglich. 그냥 불가능이 아니라 절대 불가능이죠. Es ist nicht einfach unmöglich, sondern absolut unmöglich. 하지만 하나님은 절대 원하시는 것입니다. Aber das ist eigentlich auch die absolute Gottes Wille. 그래서 무능한 나이지만 그 언약 잡고 나갈 때 하나님은 나의 무능함을 무너뜨리고 나의 가난을 무너뜨리고 나의 질병을 무너뜨려서 주의 일을 할 수 있도록 힘을 주실 것을 믿는 것입니다. Ich bin eigentlich unfähig, aber wenn ich für den Gottes Wille voranlaufe, dann wird Gott meine Unfähigkeit fallen lassen und mich besiegen lassen. 그래야 오랫동안 나의 가문과 가정의 역사에 있었던 운명과 저주와 재앙에서 빠져나오는 거예요. Und nur so kann ich von den Desastern, die in meinen Familien geherrscht haben, rauskommen. 이거 안 하고 그냥 덮어놓고 신앙생활 하니까 뭔가 많이 하고 헌금도 하고 헌신도 하는데 저주와 재앙에서 벗어나지 못하는 거예요. Weil man das nicht macht und einfach nur die Gottesdienste feiert und die Kollekte einsammelt, kommt man einfach von den Problemen nicht raus. 이제 2026년도는 절대 불가능에 도전하는 응답의 한 해가 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen Gottes, dass ihr in 2026 in das unmögliche Antwort euch bewegt. 그래서 예수님께서 가르쳐 주신 것으로 망대를 딱 바울이 세우니까 모든 것이 응답이 되어져요. Und weil man mit den Gottes Sachen, das Paulus festgehalten hat, gebetet, wird alles so eine Antwort. 그렇잖아요. 그 각인이 바뀌어버리니까 과거에는 문제라고 생각했던 그것이 응답인 거예요. Weil die Einprägung geändert wurde, all die Probleme zu einer Antwort. 우리가 지금 사도행전을 읽어가고 있지 않습니까? Wir lesen gerade die Apostelgeschichte. 사실 사도 바울이 언약 붙잡고 세계복음화의 선교사로 파송받았어요. Eigentlich, der Paulus hat den Evangelisierung festgehalten und wurde zu einem Missionar weitergeführt. 근데 사실
바울 앞에 기다리고 있었던 건 많은 핍박이었습니다. Aber was eigentlich Paulus erwartet hat, war viele Probleme. 심지어 죄인으로까지 붙잡히게 된 거죠. Und er wurde auch als ein Sünder festgenommen. 그래서 재판까지 받잖아요. Und er ging auch zu ein Gericht. 그리고 끌려가다가 분명히 사람들이 내 말도 안 듣고 자기들 말 듣다가 배가 파산되는 난파선이 되기도 하죠. Und die anderen haben auf ihn nicht gehört gehabt und das Schiff, wo er drauf war, ging runter. 그래서 결국 오늘 로마로 가긴 갔는데 감옥에 가둬진 거예요. Und irgendwie ging er auch bis zum Rom, aber er wurde dort festgenommen. 로마 복음화라고 하는 것이 화려할 줄 알았는데 현실은 고난의 연속이에요. Das Rom-Evangelisierung klingt groß, aber das war ein Weg voll mit Problemen gewesen. 여기에서 바울은 답을 얻은 겁니다. Und da hat Paulus den Antwort bekommen. 저도 여기에서 답을 얻었어요. Und da habe ich auch den Antwort bekommen. 왜냐하니까 세계 복음화는 언약을 붙잡았는데 내 현실이라고 하는 건 계속 안 되는 것밖에 없는 거예요. Weil ich als den Bündnis der Weltevangelisierung festgehalten habe, aber in meinem Weg immer nur Unmöglichkeiten. 세계 복음화 하려니까 내 무능함이 더 많이 드러나는 거 있죠. Für deine Weltevangelisierung zeigt sich nur meine Unfähigkeit viel mehr. 세계 복음화 하려니까 제 그릇도 별로 크지도 않아요. Und mein Rahmen ist jetzt auch nicht groß genug für die Weltevangelisierung. 제 인격이 세계 복음화 할 인격도 안 되는 거예요. Meine Persönlichkeit ist auch nicht gut genug für die Weltevangelisierung. 뭐 경제력은 말할 것도 없고요. Und mein Finanz natürlich auch nicht. 아니 세계 복음화 하려면 뭔가 가능성이 있어야 되는데 더 안 되는 것만 보이는 거예요. Ich muss ja irgendwie Möglichkeiten sehen können, wenn ich für Weltevangelisierung arbeiten möchte, aber ich habe nur meine Unfähigkeit gesehen. 그런데 그게 응답이었어요. Aber das war die Antwort. 제게 돈이 좀 있었으면 어떻게 했겠습니까? Was hätte ich gemacht, wenn ich Geld hätte? 그 돈 믿고 했겠죠. Ich hätte mit meinem Geld gearbeitet. 오히려 그 돈이 없었기 때문에 하늘 경제를 배운 겁니다. Weil ich kein Geld hatte, konnte ich den Finanz des Himmels sehen. 그러니까 계산을 하지 않게 된 거예요. Und deshalb habe ich auch nicht gerechnet. 하나님의 뜻이라면 하나님이 이루실 것을 믿게 된 겁니다. Ich konnte glauben, dass wenn das Gottes Wille ist, dann gibt es auch Gottes Plan. 제가 무능했기 때문에 오직 그리스도만 붙잡게 된 겁니다. Weil ich unfähig war, habe ich auch nur an Christus festgehalten. 제가 인격이 훌륭하지 않기 때문에 성도님들에게 오직 말씀만 전하게 된 거예요. Weil ich keine tolle Persönlichkeit hatte, habe ich auch so euch nur die Worte weitergegeben. 왜냐하면 인간관계로 되어질 일이 아니기 때문에. Weil das nicht eine Sache ist, die durch die menschlichen Beziehung gelöst werden kann. 그렇지 않았다면 제 훌륭한 인격으로 사람들을 섬기고 훌륭하게 목회했을런지 모르겠습니다. Und wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätte ich vielleicht mit meiner tollen Persönlichkeit die Menschen geherrscht gehabt. 그건 내 수준이었겠죠. Aber das wäre mein Niveau gewesen. 그걸로는 하나님의 일을 할 수 없습니다. Und so können wir die Gottes Plan nicht folgen. 우리는 하나님의 것으로 새롭게 시작해야 됩니다. Wir sollen mit den Gottes Sachen neu anfangen. 하나님이 원하시는 것을 우리는 회복해야 돼요. Wir sollen das heilen, was Gott will. 사도 바울은 핍박, 죄인 된 거, 재판받는 거, 난파선으로 고생한 거, 감옥에 갇힌 이 모든 것이 진짜 하나님의 것을 누리는 최고의 시간이 됐다는 것입니다. Paulus wurde zwar verfolgt, war Gefangener und war im Prozess, hatte Schiffbruch und ging ins Gefängnis, aber das alles wurde zu einer Antwort für ihn. 인생의 고난을 많이 겪은 다윗은 고난이 내게 유익이라고 얘기했어요. David hatte sehr viele Probleme in sein Leben gehabt und sagte auch, dass die Probleme ein Gewinn für sein Leben ist. 그 고난으로 하나님의 율례를 지켰다고 얘기합니다. Durch die Probleme konnte er das Gesetz schützen, sagte er. 로마서에서 바울은 그 환난과 핍박으로 인해서 인내와 믿음이 성장했다고 얘기해요. In Römer steht, dass Paulus durch all die Probleme sein Geduld verstärkt wurde. 욥은 고난 속에서 정금같이 나오는 신앙이 회복돼 버린 겁니다. Und Hiob hat durch die Probleme seinen Glauben wiederhergestellt. 그렇다면 여러분들의 앞에 놓인 문제, 한계가 새롭게 보여주시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen Gottes, dass euer Rahmen und eure Grenze durch den Gottes Sachen wiederhergestellt werden. 그것이 여러분의 인생을 가로막는 것이 아니고 여러분의 인생을 짓누르는 것이 아니라 진짜 하나님의 것으로 새롭게 시작하는 최고의 시간표인 겁니다. Das soll euer Leben nicht unterdrücken, sondern durch den Gottes Plan und Gottes Zeitplan neu hergestellt werden. 결론입니다. Hier kommt die Fazit. 사도 바울이 제일 많이 했던 말이 감사입니다. Dankbarkeit ist etwas, das Paulus am meisten festgehalten hat. 그와 함께 가장 많이 했던 말이 주 안에서라고 고백합니다.
Und gleichzeitig hat er am meisten gesagt, wenn man in Herr ist. 오히려 감옥 안에 있는 바울이 감옥 밖에 있는 사람을 위로해요. Der Paulus, der im Gefängnis war, hat die Person, die außerhalb des Gefängnisses waren, getröstet gehabt. 어떤 분이 그런 고백을 하더라고요. Eine Person hat solche Bekenntnisse gegeben. 불신자였는데 자기 친한 언니가 교통사고를 당했다고 해서 위로해 주러 갔대요. Sie hatte eine große Schwester und sie hatte einen Unfall und ist zum Krankenhaus gegangen, um ihr zu trösten. 근데 그 언니가 예수님 믿으라고 하더래요. Und sie sagte zu ihr, dass sie Jesus glauben soll. 아니 자기가 불쌍한 언니를 위해서 위로해 주러 왔는데 자기한테 불쌍하다고 얘기하고 예수님 믿으라고 하니까 그날 너무 화가 났대요. Sie ist zu den armen Schwester hingegangen, um sie trösten zu können, aber ihre Schwester hat sie getröstet, weil sie arm sei, und das hat sie wütend gemacht. 예수님 믿고 너는 교통사고나 나고 어려움만 계속 당하는데 뭘 나한테 예수님 믿느냐라고 이렇게 큰 소리 친 거예요. Und sie hat gesagt, du glaubst an Jesus und kriegst Unfall und du sagst mir, dass ich auch Jesus glauben soll. 그러면서 그날 저녁에 집에 돌아가서 곰곰이 생각해 봤대요. Und sie ist dann nach Hause gegangen und hat am Abend darüber nachgedacht. 그런데 실제 그 언니의 얼굴이 너무 편안해 보이더래요. Aber sie hat gemerkt, dass ihre Schwester ein sehr friedliches Gesicht hatte. 교통사고 난 언니는 편안해 보이고 교통사고도 안 난 나는 삶에 찌들려 살아가고 있는 거예요. Die Schwester, die Unfall hatte, war in Frieden gewesen, und ich ohne Unfall war vollkommen in den Leben voll mit Problemen. 어떻게 저 어려움 속에 있는 사람이 나한테 예수님 믿으라고 하지? Wie kann eine Person in Problemen zu mir sagen, dass ich Jesus glauben soll? 도대체 예수님이 어떤 분이시길래 저 문제 속에서도 저는 평안할 수 있냐? Wer ist eigentlich Jesus, dass man in Probleme, dass die Schwester in diesem Problem friedlich sein kann? 그리고 나서 그 다음날 언니를 찾아가서 언니가 믿는 예수님 나에게 좀 알려달라고 얘기한 거예요. Und dann ist sie am nächsten Tag zur Schwester hingegangen und sagte, bring mir die Jesus bei, die du glaubst. 그래서 그 자녀들이 다 예수님 믿어요, 지금은. Und jetzt glaubt auch ihre Kinder an Jesus. 그 교회에서 선교원금을 제일 많이 한다고 그러더라고요. Und sie arbeitet am meisten in dieser Kirche für die Missionare in ihrer Kirche. 그렇습니다. 우리가 새로운 눈을 열어야 돼요. Wir sollten unsere neue Augen aufmachen. 여러분들은 주 밖에 있는 사람이 아니라 주 안에 있는 분들입니다. Ihr seid Personen, die in Gott seid. 주 안에서 나의 모든 것을 새롭게 보시기 바랍니다. Ihr solltet in Gott alles neu sehen. 의를 위해, 복음을 위해 핍박받는 거, 오히려 그것이 기뻐하고 즐거워하는 일이라는 겁니다. Dass wir sollen uns freuen und flocken sein in Gerechtigkeit. 우리의 상이 하늘에 크다고 예수님이 약속해 주셨어요. Jesus hat uns versprochen, dass unser Leben groß ist. 여러분 이 땅에 재물을 쌓아두는 것이 아니라 하늘의 상급이 쌓이는 응답을 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne mit dem Namen Gottes, dass euer Schatz nicht hier auf der Welt gesammelt werden, sondern auf dem Himmelreich. 그렇게 되면 아무것도 할 수 없는데 진짜 할 수 있는 게 보여요. Dann kommt die Zeit, in der man nichts tun kann, aber die Antwort sehen kann. 내 것으로는 절대 불가능한데 하나님께서 나와 함께 하신다는 거예요. Ich kann nichts machen, aber Gott ist mit uns. 내가 예배하는 시간, 기도하는 시간에 하나님이 이루시겠다는 거예요. Während ich Gottesdienste feiere und bete, wird Gott für uns es erledigen. 이 놀라운 비밀을 그때 깨달은 겁니다. Und diesen Geheimnis habe ich an dem Punkt gemerkt. 내가 다 할 수 있었다면 하늘의 것을 누릴 수 있었겠습니까? Wenn ich alles schaffen könnte, dann wie hätte ich die Antwort bekommen? 오히려 아무것도 할 수 없었기 때문에 오직 하나님만 바라보는데 하나님이 그때 나에게 준비해 놓으신 것들이 있다는 걸 보게 된 겁니다. Weil ich unfähig war, habe ich nur an Christus festgehalten und da habe ich es auch gesehen. 그래서 여러분 염려하지 말고 두려워하지 말고 예수님께서 가르쳐 주신 것으로 아침 낮 밤에 망대를 세우시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne mit dem Namen Gottes, dass wir keine Sorgen und Furcht haben sollen, sondern dass wir am Tag, mittags und nachts nur die göttlichen Sachen genießen können. 그래서 12지역 70현장에 1천 망대를 세워서 이 독일 땅에 저주와 재앙, 하나님 없는 지식으로 붙잡혀 있는 이들을 예수 그리스도 이름으로 완전히 해방시키고 하나님께 영광 돌리는 여러분의 인생이 되시길
주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch auch mit dem Namen des Christus, dass in euer Leben die 12 Regionen in 70 Einsatzorten den geistlichen Turm aufstellen können und es heilen können. 기도하겠습니다. Lass uns beten. 사랑의 하나님 감사합니다. Lieber Gott, wir danken dir. 아무것도 할 수 없기에 오직 그리스도를 누리게 하여 주옵소서. Lass uns nur den Christus festhalten, weil wir unfähig sind. 우리가 할 수 있는 게 없기에 오직 하나님의 것으로 시작하게 하여 주옵소서. Lass uns durch deine Sachen anfangen, weil wir unfähig sind. 그래서 하나님이 원하시는 독일과 유럽 237 나라 5천 종족 복음화의 증인들로 서게 하여 주옵소서. Lass uns als Zeugen stehen in den 5000 vor den 5000 Völkern in Deutschland, Europa und 237 Regionen. 모든 영광 하나님께 돌려드렸고 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Wir geben all die Ehre zu dir und beten im Namen Jesus Christus. 아멘. Amen.